জরানকক পান্ডাও যতন লামসগো তিনি জরানকক পান্ডাও তঙ্গ আং সমীর 11 তারিখ 8 মাস 2024 সালনি কক্তমান তুবই তিনি জরানকক পান্ডাও পুয়ানো কক খরসাতাই খ্লাयो খনা 12 তারিখ আগস্ট বা পঞ্চায়েত নি 30 পঞ্চায়েত নি ইলেকশন নি রেজাল্ট লেখা জাগনাই ফুংনি 8টা নি সিমি ন লেখানানি চেংথানাই যত কনস্টিটিউশন মানে পুলিং নি যে কাউন্টিং জাগারাগো আবো কাইসে কক্তমা তাই খনা গরমনো বাহিনো हास्टेनि मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहाबाई मालाय थाइका बीएसएफ नि आसाम राइफल नि ब्रिगेडियर जे हा कतर हा आरि रगो जे देरावै तंनाय मानि आबुमन बागैयो ओंखना सुरेश कुमार दाम्बु ताई ब्रिगेडियर मनीष राणा मेजर आसाम राइफल मेजर जनरल सुरेश कुमार भाम्बु ताई ब्रिगेडियर मनीष राणा मालाय थाइका आसाम राइफल नि काइसे साकले मुङो मन्त्रियकरा बाय हा आरिओ जे हालगुइ तमरा नतिनो आलोचना खालायखि हानिबो बरनि प्रेस ब्रिफ सयखनारखा यां बांग्लादेश हा आरिओ गोरों गोरों ससियेल मिडिया रगो पक फाइ तंमानि आबनो आवायता खायदि एरें एरें हनै बहायनो सालथां खानानि बखाति साकलायजाक अबाहाय तंजरावो जे बरफ जाया खायनै बा गरी बरनो उरुमुरु फांग्रब खायनि ककपिरनाय रगनो काकै नाय जमितंग पुलिस अबाहाय जतिनो यां वेस्ट नि डीएम सालथां त्रिपुरानि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेगबा हांकर नायकल फां बिनि याक्तिनै जे बर्डार रगो थांथाङैनाय लुकुरक नि तामजों जलतं बररक फाइना नायतं ताम बमाहायनि लुकुरक बेबो मालायखा ताई जे बीएसएफ मरगि तंनाय बेबो मालायखा वेस्ट डीएम डॉक्टर विशाल कुमार तिनी विजिट खायमनि यागलो अकक साइखनारका जे हा आरिओ आव किसा जंजाल तंगैनो तंगो ओंकाय फियाबा आबनो कराग नायबा थांनि बिसिंति हामै थांनाय ओंकाय ताबुक जे आरो लुकुरकनि जंजाल लग्न बाहायनो खानाखा ताई बर्डारो जे बरफ खायमनि आब्रमो बखानाखा हिसाव फियाबा भारत सरकारनि जे साकलायजाक जरातै कराग नायबा थांनि बिसिंति तंजागनाय हाबना रगलाखनि सामनि फरिके खानाय नेबायनि डीएम नि खुबो अक जे हा आरि बेरायनि मनि यागुलो तामनि साविखनारका कक्तमा थंनाय रत्न रिसेंट जो डेवलपमेंट हुए हैं हमारे पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश में उसके बाद मैं 3-4 दिनों से बॉर्डर एरियाज में बांग्लादेश नि हामिया पातिमु उमानि यागुलो भारत हाकतर एबा हा आरि त्रिपुरा हास्तेओ राज्य सायति बरक फाइ दङो हनै ककसिल जाजाक एबा मानि तंमनि कक्तमानो रगै न्यायनि थांका हालथां त्रिपुरानि हांकरफा डॉक्टर विशाल कुमार ब नखा सालनै सालतामो कायसे कायनि जागानाय बे बाक्सना तिनि थांनि नायखा मतिनगर हा आरि आमचाय आरो थाङै नायमानि यागुलो कक्तमा थुनेरनो सायखना राखा मतिनगर जे बुसुनि बेरा तंमानि यां गाना गिनि तंनाय भारत हानि दुपुर बेबो बकक सालायखा आरो फटरनो खुंखाय बरक रक तंनाय रक बरनि खुकपां बरनाखा ताई आरो तंनाय बारजाव मरगि तंनाय बिएसएफ रक बेबो बकक सालायखा कक सालायमानि बिसिंतै हालक किसा आबाहायनो उइ तंमानि कायसा सिरियास हालक बरक बांग्लादेश बरक फायनो नायमानि आ कगबो बखरा खड़ा चेक पोस्ट पे भी गया था और आज मोती नगर एरिया में गए। यहाँ पे हमारे कुछ नागरिक जो हमारी आईबीबी जो फेंसिंग है उसके दूसरी तरफ रहते हैं, ऐसे लगभग 70 फैमिलीज़ उधर रहती हैं। उनसे हमने इंटरेक्ट किया और उनसे बात करके हमें पता लगा कि हमारे इंडियन साइड में अभी भी बहुत ही शांतिपूर्ण है, उस तरह की कोई उस तरह से पड़ोसी देश की तरफ से कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आई हुई हैं। लेकिन बीएसएफ के साथ और उन लोगों के साथ इंटरेक्शन करके हमें ये पाया गया कि चीज़ें अभी बहुत ही कॉशियस हैं, सेंसिटिव हैं, इसलिए बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कॉशियस रूप से इसको ऑब्ज़र्व कर रही है और हमारा जो भी इंटरेक्शन है अथॉरिटीज़ के साथ वो बहुत ही कोऑर्डिनेशन के हिसाब से चल रहा है। रिसेंट सीनियर ऑफिसर्स भी बीएसएफ के वहाँ विज़िट किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी yang Agartala Press Club rok khadumani furuka tini Agartala Press Club bus kangono khorangti salaimani bisinti tai ulo rally bo khaliya borok khadumani ukulogo kaisa karon je Bangladesh os kango je sabai shukru pungnai mani kaisa boishomo birodi chhatra andolon umani jagao koktoma thunai rok bojaka sadopito khaijaka tai botharjaka abo hai samungo mothakdi Bangladesh
ইন্ডিয়া হাঙ্কাকে অব 12 থাকতর সিমিয়া হায়ং হাকতনি কক্রম থুমের অগ্নি আন্দোলন থাং সগৈনাই আবু বাংলাদেশ নি যত কক্রম থুমনাই যে সাতক জাখা দুখুমাংখা তাই ঠিকা বর্ণবখা খাম্মানি রহরকা তিনি আপান্দানি বিশিংতই কক সাইখানারকা আগরতলা প্রেস ক্লাবনি প্রেসিডেন্ট জয়ন্ত ভট্টাচার্য। আমাদের যারা সাংবাদিক তারা যুদ্ধে হোক বা যে কোনো ইনসিডেন্ট কভার করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব। তো বাংলাদেশে যখন এই রকম অস্থির পরিস্থিতি চলছে তখন সাংবাদিকরা সেখানে কভার করতে গেলে বিভিন্ন সময়ে তাদের উপর নানাভাবে অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়েছে এবং যারা এই ষড়যন্ত্র করছে তারা 5 জন সাংবাদিককে হত্যা করেছে এবং 100 জনের ওপর সাংবাদিককে আহত করেছে। তো আমরা মনে করি যে এটা মিডিয়ার ওপরে একটা আক্রমণ এবং সাংবাদিকরা যেহেতু জনগণের কাছে সমস্ত খবর পৌঁছে দেন, তো তাদেরকে হত্যা করা মানে মানুষের যে তথ্য জানার অধিকার সেটাকে খর্ব করা। তো আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে এই রকম ঘটনা ঘটছে এবং আগরতলা প্রেস ক্লাবের সদস্যরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছে এবং এই ঘটনার প্রতিবাদে আজকে আমরা একটা বিক্ষোভ সমাবেশ এখানে করছি এবং আমরা দাবি তুলছি যে যারা সাংবাদিকদেরকে হত্যা করছে yang hasilnya Menteri Okra Dr. Manik Saha bawahnya তিনি রানীর বাজার নি ত্রিপুরা চাকি মিল অ্যাসোসিয়েশন বাই লোয়া দিজাক কাছে থির মানে 15 চেঙ্গে রেখা ফিতারা মানে বিহিন্তি আমবাই বাক্সেনব কুম্ভ কালী মানি মন্দির ন বাহান্য ফিওগে রেখা মন্দির নখরা বসকাঙ্গন বহাং বসা কাইখা ইনকাই আর মানজাখা বেরাইখি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এমএলএ রতন চক্রবর্তী বসাইখানা রেখা বরক নি বিসিংহ নাসরে লাইমানি বা কেবেং লাইমানি ন পগৈ থুই রুমুংনি হালক ন সেতে বকরা খাইনি আবো থুই ইনখা বরকনি বসাগো সিমিস নামজাগো তাই অন্য কোনো জায়গা সামজাগে আবগৈ অ সামনি বাগৈ কেবো খামি থিনা করি নেই কগনারখা মন্ত্রকরা নাইনি রানী বাজারে তিনি পান্ডা কিসা ফোনটা ঢুকে নেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ओम जय जय मां कुंभ काली प्रेमानंदे दिव्यो चक्षुरागतम আমরা পরিবারের রক্তের সম্পর্ক রোগীর মধ্যে আমার রক্তের সম্পর্ক নেই, রক্তের সম্পর্ক নেই, কিন্তু রক্তই একমাত্র ধর্ম যে মানুষকে বারবার পরিচয় করিয়ে দেয় যে আমরা সবাই আমরা সনাতন ধর্মে বিশ্বাস করি। আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ স্বীকার করে বারবার বলেছেন যে আমাদের হিন্দু ধর্ম সবচেয়ে প্রাচীন ধর্ম এবং সমস্ত ধর্মের প্রতি একই এই হিন্দু ধর্মের যারা বিশ্বাস করেন সব ধর্মকে ওরা সম্মান করেন, হয়তো অন্য ধর্মের মধ্যে সেটা সেরকমভাবে দেখা যায় এবং সেটাই আজকে রক্ত দানের মাধ্যমে আমি যেটা বলার চেষ্টা করেছি। মন্দিরের মধ্যে আসা আমরা দেখি যখন মা করে আমরা আওয়াজ করি, যখন ইকো হয় মন্দিরে, যখন গম্বুজা দেরি হয় আমরা দেখবেন সব মন্দিরেরই কিন্তু এরকম হয়, তখন তার যে একটা ইকো তৈরি হয় কনসেন্ট্রেশন আমাদের কানের মাধ্যমে যখন ভিতরে যায় তখন আমরা
ত্রিপুরা রাজ্য হিন্দু সমাজ মুঙै তিনি আগরতলাनि रेल स्टेशनाव यांनि बरक हौ हौ फाइलायनि खादमानि फुरुगलायखा बांलादेश हिंदू रगनि नक हुक सबायजाकमानि हिंदू रिमताय नक सबायजाकमानि ताई हिंदू रगनो बांलादेश आखा थांनायनि हिमारगनो साजाय आंनिनाय बांलादेशनि आबाहाय जे बरक सित्रा वानसरे बर्न केबेङै तिनि खरांथि सालायखा नायनायनि दिन तिनि फाइलिखा আগরতলাनि रेलवे स्टेशनाव बरनि आंदोलननि कब नमस्कार আমরা একটা হিন্দু ব্যানার থেকে এসেছি আজকে সম্প্রতিকালে বাংলাদেশে যে আমাদের যে বিভিন্ন মন্দিরে ইসকনে যে দেব দেবীর উপর যে মস্তিষ্ক মুন্ডন এবং ভেঙে বিভিন্ন মন্দিরে অত্যাচার এবং আমাদের বাংলাদেশে বিভিন্ন অত্যাচার চলছে আমাদের হিন্দুদের উপর অত্যাচার মা বোনদেরকে দর্শন মা বোনদের উপর অত্যাচার প্রত্যেকটা মানুষের ভিটে মাটি ছেড়ে আজকে তারা বিভিন্ন জায়গায় আত্মরক্ষার জন্য দৌড়ঝাঁপ করছে তাদের মানে বাংলাদেশে যেন এরকম ঘটনা না হয় আগামী দিনে এর প্রতিবাদে আমরা একটা হিন্দু একটা ব্যানার থেকে আমরা এসেছি আমরা এর প্রতিবাদ জানাই এর ধিক্কার জানাই যেন আগামী দিনে এরকম পরিস্থিতি না হয় তার জন্য আমরা আশা রাখি ধন্যবাদ আপনাদের আস্থা বলে করার কথা ছিল আজকে এটা কেন আস্থা বলে আমরা 10,000 লোক নিয়ে আমরা জমায়েত করার প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু আস্থা বলে আমরা পারমিশন পাইনি এই পারমিশন পাইনি তার জন্য আজকে আমরা বাধারঘাট রেল স্টেশনে আমরা ছোট্ট পরিসরে আমরা আজকে প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা এখান থেকে আমাদের শুরু হবে আমাদের সংগ্রাম আমরা এই সংগ্রাম আমরা বসে থাকবো না আমরা যতদিন আমাদের হিন্দুদের উপর অত্যাচার হবে তার প্রতিবাদ আমরা করেই যাব स्वामी विवेकानंद मैदान में आप लोगों ने परमिशन नहीं दिया और ये लोग स्कैटर्ड हुए इधर आए क्यों परमिशन होनी इनका भी एक कंप्लेन था कि परमिशन नहीं हुआ है एक्चुअली कल जैसे आपको पता है कुछ ऑडियो क्लिपिंग्स वायरल हुआ है उसमें कुछ मिसक्रिएंट्स ऐसे स्प्रेड कर रहे हैं मैसेजेस बांग्लादेश का इशू लेके तो हम लोग इसमें 2 लोगों को अरेस्ट भी किया है तो इसलिए माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए इसलिए हम किसी को भी अपनी परमिशन नहीं दे रहे हैं इसी वजह से अभी जो दलाई से जो टीम आया हम लोगों ने उनको समझा कि त्रिपुरा हास्टेनि हालक अबनंगै दङ जे बांग्लादेश जे कुनो जाया हामियांखे त्रिपुरा हास्टेआव नांलायजाक ओमफ्राय हालक गोदाल दाखनि मन्त्रि सन्त चौधरी बसखौ सायफैमानि नरखना खना ओंखाय तावखा फादि CPIM नि त्रिपुरा सा बेदेक GMP तिनि हिमबत खलायनि बिशालगढ़ CPIM बखासे मथारि जगालि मुंबाइ पालायखा हानि बोसोरनि साल 9 तारिख आगस्ट का हानि बोसोरनि साल बर असरा पालायनाय कक्टंमनि न बुद्धदेव को थैमानि बागिनाय इनको बुद्धदेव गुप्त बखाजाम CM इनकोनि पश्चिम बंगनि bo thijab mani bai bono muitu khali bono borom dona bagini osal por palai meyang mani abuye tini bisal gorni kereng lama himboto khali ne borok ko hani basang sal palai kha palai thino sanmuti seka 125th amendment no dadino amendment khlai ni amno kari bahanyo 8 chedolo kok borok kok no darani tai joda da hamkai da sanmuti salai kha GMP ni adong rok manja khakia sok deborma tai barulal sahaso मटर स्टैंड सिमी बाजार तक हिमबतक हिमै जों मटर स्टैंड ताबो अर कुथुम लाइजा कुथुम लाइमानि पान्दानि अरनि दैफांगग्रा हाया काइबा त्रिपुरा हास्टेनि चिनि स्टेट काउन्सिल कृषक सभानि नेता बरम गोनां गौरांग ठाकुरता ताइ बर मानजाक फाइजा CPIM पार्टी सिबाइजला डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि सेक्रेटारि मानगोनां बानुल साहा ताइबर मानजाक फाइजा स्टेट किसान काउन्सिलनि मेम्बार मानगोनां सिद्दिकुर रहमान ताइबर बिशालगढ़ सब डिविजननि सेक्रेटारि कमरेड पार्थप्रतिम मजुमदार हाइके उपजाति गणमुक्ति परिषद बिशालगढ़ सब डिविजन सेक्रेटारि कमरेड सुनील देवबर्मा जम्पुजला सब डिविजन GMP सब डिविजन सेक्रेटारि बरम गोनां बैकुंठ देवबर्मा ताइबर त्रिपुरा उपजाति गणमुक्ति परिषद ताई सारा भारत कृषक सभा संगठन त्रिपुरा खेत मजूर यूनियन न खबैजों तिनि अर कुथुम लाइजा अर
সহ অন্যান্য অংশের সংগঠনের নেতা কর্মীদের আমি অভিনন্দন জানাই আজকের এই মিছিলে অংশগ্রহণ করার জন্য। আপনারা জেনেছেন যে আমাদের দেশে একটা কৃষক আন্দোলন 1920 সালে গোটা পৃথিবীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে কৃষক বিরোধী আইন বাতিলের জন্য একটা লাগাতার আন্দোলন কৃষকরা শীত গ্রীষ্ম বৃষ্টি এর মধ্যে করে চলেছে, যার ফলে কর্পোরেটদের স্বার্থবাহী এই যে 3টা আইন শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার পিছু হটে তা বাতিল করেছে। কর্পোরেট সংস্থাগুলো হলো গোটা পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশে বড় বড় আর্থিক সংগঠনের মালিক, যাদের কর্পোরেট বলা হয়, তারা দেশের সমস্ত সম্পদ তাদের কাছে কুক্ষিগত করতে চায়। সমস্ত সরকারি সংস্থাগুলোকে তাদের হাতে তুলে দিয়ে নিয়ে নিতে চায়। আমাদের দেশে মতাই তেয় খিউনানি থাঙ্গিনাই মুহুরি दैमा মুহুরি নদীও তুই মতাই খিনা থাঙ্গিয়ে খরখর পছগই থাঙ্কা দল ওয়াছে কলগ ওয়াছে কফুম তেয় কলগই বসাক সাক কাসিমালিয়া ফিয়াবা কামি গান আই বাংলাদেশ বর্ডার গান তাই 100 মিটার এখানে বাংলাদেশ লাই থাকামো আ জায়গাও বেলাই খিবখা কত সুকান্ত তব বত্তাচার্য ব বসাগরি গ তুই কথা কে সুজয় ভৌমিক বেলকে বিলনিয়ানি মির্জাপুর ইনকে তাবুক বন আর যে বাংলাদেশ গানাও খসাই নারক নাই হিকা হিকাই ইনক তুই কচগই থাংজাক নুহরি নাই বন বুইনো সিরখক লাইমান খনাওই নাই তুই ক নুহরি নাই তুই বাখলাই থাকা বাসাগরি খাওই নাই ক দুখি খাওই নাই সুশান্ত ভট্টাচার্য বীর নক দেশমি ওলা বন বাতিরি নারখা আমবাই বেলাইকে নকলি বড় খোঁজ খুলমনাই ছিও গাই ফাদি অবনি রিপোর্ট নাই নেবাজি পূজা দিছিম পাইথাগা কিসে কোনছে ঘটনা স্যার আমি তো বাড়িতে তবে বনু আছে কথা কইয়ের এর ভিতরে তারা 2-3 জন দেখতে আছে আইতেছে ব্যাপারটা কি হ্যাঁ ব্যাপারটা কি এবার দেখিতে নদীতে কইতেছে মুক্তি বিসর্জন দিচ্ছে মানে এটা সং কই কই মাথা দেখা যায় একটু মাথা দেখা আড্ডন করে। এবার আমি সঙ্গে সঙ্গে দড়ি মারছি, তারা কাছে দড়ি ধর এবার লাভ দিছিল লাভ দিবে এবার তার দড়ি কারণ হেরো হেড বেশি আমি আনতে পারতাম না, তো আমারও ফ্যান বড়, তো এবার সঙ্গে সঙ্গে এবার তারা দড়ি দিচ্ছে আমি আপনার নাম? আমার নাম সুশান্ত ভট্টাচার্য। আর যে পড়ছিল নদীতে নাম নাম জানেনি কেউ? বাড়ি কোনখানে? আচ্ছা, কি আজকে এখানে কি আপনার কেন আছে? আমাদের বাড়িতে গতকালকে বিপদনাশিনী পূজা গেছে, তার কারণে আজকে দশমী আছে, দশমী বিসর্জন দিতে আয়া তো সবাই নাম উড়াউড়ি করে কেউ নামতে না করা হয়েছে। হ্যাঁ, 9 মাসেরা উঠতে লাগবে মানে কুরের মধ্যে ফিরে গেছে আর কি, স্লিপ করে পড়ে গেছে, এরপরে আর সামলাইতে পারছে না। তারপরে বাইশা বলতেছে সবাই দৌড়াদৌড়ি করে দড়ি দিয়ে দাদা টাইম না উঠাইছে। ঠিক, ধন্যবাদ এই দাদা আজকের জন্য হিরো। মানে এই দাদা থাকাতে নাইলে পরে হয়তো বাংলাদেশে 100 হাত মানে জলস্তরে ধন্যবাদ হেরে। kok temu ni kesaro kisar leloinya harana datin pai temu nai tong ni kok Tripurani joran kok pada. State Institute of Hotel Management Agartala, Anandanagar Bypass, Nagitchara, West Tripura. Tripurani Puila Hotel Management College, Ministry of Tourism, Government of India, Tai Directorate of Tourism, Tripura by Goshimong Manjak. Abo karibo NCHMCT ni affiliation manjak obono kaisa susuk
त्रिपुरानि होटेल मैनेजमेंट कलेज क्लास 12 पास प्राय ग्रेजुएशन जाग्रा बरनि बागै ताबो हॉस्पिटैलिटी एंड होटेल एडमिनिस्ट्रेशन पि डिग्री ताइ डिप्लोमा खालायनायनि बागै एडमिशन क्लांजागै दङो एडमिशन नाहरना बागै नरक ऑनलाइन बो डिटेल्स नाय मानो www.sihmtripura.in आ वेबसाइट मिसिंगै ऑनलाइन ताई कैंपासो थांगबो एडमिशन नाहरि मानो आपनो कारिबो तेबो सराय सराय सेमाना बागै करंदी 9706010092 हेखबा 9706010040 और नंबर कारिबो लैंडलाइन बो कक सावरी मानो 038129140036 और नंबर डिग्री कोर्स ऑफ बिसिंगो तंगो BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन 3 ईयर नि बागै डिप्लोमा खालायमानाय फूड प्रोडक्शन Food and beverage service, housekeeping operations, front office operations, overall bebano 1 year 8 months the course. Jotoni bagino seat available tabuk man thogi tongo. ST SC OBC general joto student bagino scholarship facility tai loan facility man thogi tongo. Haike tamuni bagi leri tongsinai tabuno kurindi State Institute of Hotel Management Agartala Anandanagar bypass Nagichhara West Tripura by স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে खबर दादा बुकुक सम तिनिते कायसा कक्त मानरो याफाराना नागि जों गुबै लामातै हिमदानि थांका हंकै आ गुबैनो गेबेंनाय हेकबा सिकिरिनाय बालायखे गबांमा आ गुबैनो ति थांमाननाय आबो नियाखे बि लामा तान सुजाक बमानो फियाबा सालसा उलो से बिनि गुबै रोकरक सिबायनाय अबहायो भारत हाकतर जेब्रो इंग्रेज कलबै तंफ्रुओ ओ इंग्रेज नरनि बागै खरां टिसाराक नाय केरै टिसा कांके बनो बथारजाकनाय इयांगाकै बनो रखलाय जाकनाय नेखा बोजाकनाय आ जराफोर जे बरक गुबै कक सावैने खरां कतर बाय मान साकनि मानथाय ओ हाव आसायमानि आनि थै अबहाय बुइबाय सातक जाकना बागै आसाय गांगाबो गसिनाया नैय सानाय खाकरा खा कतर आमहायरनि बिसिङाव दङ खरकसा खुदिराम बसु बरक खुदिराम बसु 18 बছর बयसनो ब इंग्रेज संग साजै आंगै फाइट खेलायतिनिव बनो रमैनै फासि रजाखा तिनिनो अ फासि रजाक मानि साल ओंके अ फासि रजाक मानि चबावो बिनि चावै तंतो दैब इंग्रेज संग बागै हिंकाकै जाया आबुनि बनो फासि रजाखा फियाबा फासि रजागै थैमा उलबो ताबु कथां बरनि बखाव तामनि हिबा ब गुबै सामु तांलांमानि ब हानो हामजागै चबा खायलांमानि चिनि त्रिपुरा हाव फान हुनि निनि हायु हाकतर जजा फान हुनि गुबैनि बागै ताबु चबा खालायके थैमानि उल फान बिनि बुमुं कथां तंनाय तामनि हिबा गुबैयंखा हाव फबजागै तंया हर सकजागै खामिया गुबैकै ब गुबैनो गुबै ब उल फान नकजाकनाय ब गुबैनो कप्लायनाय नानि तिनिनि आपानानो रगै खुदिराम बसुनि जे बिनि थैमानि साला पालायमानि मांक्ले किसा सामाजिक दायित्वবোधের পরিচয় সামাজিক সংস্থা দিয়েছে রক্তের প্রয়োজন যে কোনো হতে পারে এবং আমাদের ব্লাড ব্যাংকে রক্তের যে মজুদ সেটা যাতে ডিমান্ড এবং সাপ্লাই সবসময় যাতে তার সমতা থাকে তার জন্য এই ধরনের রক্তদান শিবিরের খুবই প্রয়োজন এক এক সময় কোভিডের সময় আমরা দেখেছি রক্তের ইলেকশন হয় নির্বাচন হয় তাতে করে রক্তের একটু ঘাটতি আমাদের এই ব্লাড ব্যাংকে দেখা যায় ত্রিপুরাতে 14টার মতো ব্লাড ব্যাংক এর মধ্যে 12টা গভর্নমেন্টের আর 2টো প্রাইভেট আমরা নিজেরাও যখন সার্জারি করতে লাগতাম যদি রক্ত ওই পেশেন্টের বংশ থেকে যদি দেখা যায় যে রক্ত 10 গ্রামের নিচে আছে বা সেই অস্ত্রোপচারের সময় যদি দেখা যায় বেশি রক্তক্ষরণ হতে পারে তবে 2 ইউনিট ব্লাড হাতের সামনে রাখতে হবে তো তার জন্য ব্লাড ব্যাংকে রক্ত যদি থাকে তাহলে অনেক সুবিধা হবে এর জন্য আমাদের ব্লাড ব্যাংকে সবসময় যাতে রক্ত থাকে আমরা জানি যে এবি ও এবং এবি এই রক্ত আমাদের গ্রুপ আছে এর মধ্যে প্লাস
এই ধরনের রক্ত অনেক সময় নেগেটিভ রক্ত পার্সেন্টেজ হিসাবে যদি আমরা দেখি নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপ 50% খুব বেশি এবং মজুদ আমাদের সরকারি পর্যায়ে এরকম থাকা দরকার 1% পপুলেশনের 1% মজুদ থাকতে, অর্থাৎ যদি ধরি 40 লাখ আমাদের পপুলেশন, তাহলে 40,000 আমাদের ইউনিট ব্লাড ব্যাংকে মজুদ থাকতে হবে। এখন একটু সুবিধা হয়ে গেছে, আগে ভোট ব্লাড দেওয়া হতো, যে কোনো ব্লাডের সমস্যা হতো, কিন্তু এখন তার সেপারেট করার সুবিধা হবে। কারণ আরবিসি দরকার আরবিসি আলাদাভাবে করা যায় ভোট ব্লাড, কারণ ডাব্লিউবিসি দরকার ডাব্লিউবিসি আলাদা করা যায়, প্লেটলেটস প্লাজমা আলাদা করা যায়। অর্থাৎ যখন যে কম্পোনেন্টের প্রয়োজন পেশেন্টকে দেওয়া হয় তাতে ব্লাডও নষ্ট হয় না, রক্ত নষ্ট হয় না, প্রতিটা কম্পোনেন্টকে ইউজ করা যায়। কাজে একজন মুমূর্ষু ব্যক্তি 3 থেকে 4 জন যে মুমূর্ষু ব্যক্তি আছে তাদেরকে একজন ব্যক্তি তার রক্তদানে তাকে সাহায্য করতে হবে। আমি ক্ষুদিরাম সামাজিক সংস্থা এই ধরনের যে আয়োজন রেখেছে ওনাদেরকে ধন্যবাদ দেব। এই ধরনের আয়োজন আপনারা সবসময় করে থাকেন, এই ধরনের ফিলোসফিক ওয়ার্ক আপনারা করেন, অন্যান্য বিষয়ে আপনারা থাকেন, কিন্তু রক্তদান সবার হবে। কারণ রক্ত যদি না থাকে তাহলে কিন্তু যে কারণে বলে রক্তদান মানে জীবন, রক্ত ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি। আমরা এখানে আমরা ত্রিপুরাতে চাইছি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরো বেশি করে যাতে শক্তিশালী করা যায়। আপনারা জানেন যে অলরেডি আমাদের পরীক্ষা খালুন তাদের বুকুকসং শহীদ ক্ষুদিরাম থৈমানি থৈকথা থৈলাংখা আবু পকতর বজ কুবুই সামুং তাंनाय बहाय ताबो कुबुई सामुं तांनाय बुई देशो जेसेबानो देश गाहाम चलि तंथुं आ देशो रायजा जाया सामुं दंगो आ सामुंनो नरनायनि बागै नों बासायजा माननो एबा मानखा ब थैमानि साननो पालाय बुंनि वानसो बुंगो अबनो नरक ओ जे लाई थांनाय जबा खलाय थांनाय रक बमहाय जरा लाई बमहाय जागा थांसगैया थैमानि थैनायनि लागातिया बिनि जबानो कपलाय खायना बागै अबहायो सिनिबो ताबुक तै तंमानि जरावबो तंग जरावबो गोबांमा जाया निनि हदा दफा देश निनि गामि लामा तै हर गोथां तंनायनि बागै जे नांगमानि न सुबुंया जे बिनि बागै जबा खायना बागै नरतिया रे जरा बाक्सा जरानि जबांगो आगि सिलायकगै जबांगो ताबुके बख्रक बासि जबांगो आ जबावो नों टिकेनाय दे जबावो बातायनाय दे नरबो चेलेन्ज ओ अबहाय थै थांनाय रंनि सारनो मुइदु खलायमानि ओंखा अबसो नासिगो खाबन दादे बुखुकसं बेलायखे पेकाइसा खासा मानिकक आं थासिंगो बसायफैखा आगरतला प्रेस क्लाबो अब हंकाके विशाल गरनि प्रेस क्लाब रक तिनि सानजा जराव मौन मिसिल हंके अब सिरिं खाइने खादुमानि ताइ बखरगो एबा कतगरि कसम खावैने खादुमानि फुनुगलायो अ फुनुगमानि नासि मुनंखा बांलादेश सालकिया सेगां शेख हासिनानि आवामी लीग सरकारनो नरनानि बागै एबा बरनो जे कोटा विरोधी आंदोलन बर खालिमानि कोटा विरोधी नमतां मियारगो सारे साइखना राखा गोबां बरफ लेखा परीक्षा किन्तु बरफ चाकरी मानिया फियाबा यां ओ जे कोनो मुक्तियुद्ध रंनि दल रंनो गांगाय गावमा फेसिलिटी कोटा रै दंमोन 30% के आबनो साजियाङैनो ओ आन्दोलन थांतानि किन्तु किछु दुष्कृतिकारिन मानजरायका जबा खानिरंनि बदलै बिसिङो पानो संसिद्रा तांनाय रकबाय कक्टमा थुमनाय खरक बा बोथार जाखा ताइ ब गोबांमा दुखुमान बायखा बरकनि बागैनो अ मनो मिছিল खालायखा বিশালগড় প্রেস ক্লাব ফারি অবনি কিসা নাইনে বিদি মাংলি সবাই জানেন বাংলাদেশের গণ অভ্যুত্থানের পর একটা নজিরবিহীন একটা দুর্বিষহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় গোটা বাংলাদেশ জুড়ে রাহাজানি নির্বিচারে গণহত্যা লুটপাট অগ্নিসংযোগ থেকে শুরু করে নির্বিচারে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হয় সমগ্র গোটা বাংলাদেশ আর এই পরিস্থিতির খবর যখন সংবাদ সংগ্রহ করতে যায় আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা তারা যাতে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যায় সেখানে সেই উচ্ছৃঙ্খল
দুষ্কৃতীরা নরপিচাসরা এই সাংবাদিক বন্ধুদের উপর ক্রমাগত আক্রমণ করতে থাকেন। লাগামহীন তাদের এই আক্রমণে, তাদের এই পৈশাচিক আক্রমণে আমাদের এই 5 জন সাংবাদিক বন্ধু একেবারে তরতাজাভাবে তারা এই পৃথিবী থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। এবং আজ পর্যন্ত যা হিসাব আমরা পেয়েছি 111 জন সাংবাদিক বন্ধু এই বাংলাদেশে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এই চলমান অস্থির পরিস্থিতিতে তারা আহত অবস্থায় বিভিন্নভাবে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আমরা অনেকে বাড়ি ছাড়া রয়েছেন, গোটা একটা সংবাদ ভবনকে ওরা উড়িয়ে দিয়েছেন, জ্বালিয়ে দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে সাংবাদিকরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রে এর প্রতিবাদ চলছে। আমরা বিশালগড় প্রেস ক্লাবও এর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছি এবং আমরা অচিরেই আশা রাখছি বাংলাদেশে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চলছে এই সরকারের বর্তমান সময়েও তারা দায়িত্বভার নেওয়ার পরেও সাংবাদিকরা সেখানে আক্রান্ত হচ্ছেন, প্রতিনিয়ত সেখানে বাড়িঘর ছাড়া হচ্ছেন। খাবানি তাদের বুকুক চং আও যেসব जों কক্তমা থুমুইতো মানি ha sakawa tam hamia pati mungtong tamo kaham panda engkha abato norno phunugano phiaba chini khoda dofani bisingo sijarnani bagai borno kaham lammo tubnani bagai saitongai rokni bisingo bo tongo a tongo hrinyo tini jamatia khodani koktoma chini apho kasai phaika jamatia khodani bokhaktui phekjaknai gerei tripura tai phekjaknai manai chaya आवाहाय त्रिपुरा स्नामनानि बागै सिक्ला बसंरक से थिनां निवान सके ओ सिक्ला बसंरक न काहाम करेंखेत लांनानि बागै दिनि कायसा सामुं बतां याप्रि रम्मानि न मां खलाइखा सेकांगत प्रेस मिट खाइ साख्लाइखा दिनि हिंगाके फुटबल बाताइ मुंखा जयिं कामिबो किल्लाम सानि जयिं कामिबो आरो दिनि जे थांलाइखा फुटबल आ थांलाइमानि मांप्रिनो तिनो सयखनारका हदा अपरारो फारिके खानाय बेबायदि बरंनि प्रेस मिट बहायनि किसा ओखेना खेला-दुला खालायमानि एमनितेना जोंनि नाहरमं गांखेना जों सुदु लेखा फरा सिमिबाय इया देह मन जदि सुस्थ तंगिया गांखे लेखा फरा खायबो जों आगौइमाया देहर से हांग्रालिया कष्ट नां दङ आरो जागा फरायनोबो मानसिकता फैया बनि बंगे 1 नम्बर जों खेला-दुला अबयसै खायनि गाता जोंनि देहरनो सुस्थ नारगानि बंगे बनि साथे साथे ताबुनि जुग गांखेना जोंनि सरायरो मा फानि Biar kalau saya berapa ini tim mas price ada. Orang jaga আমাদের নক পাওয়ার অনেক বড় প্রশ্ন খাই এরা বাইরে নেই যেমন হায়ার সিস্টেম চিলিওয়ান সম্পূর্ণ আনি জমা বসা বিলেজে যারা পড়ে पाउनु थांगनो या बरोबर उद्योग खालामनो बे बरोबर मुथुं थांगनो खालामनो मावनो आनि बाङो ini je kena pataimu ini je ayo baca जतन हामबाय अमन खांके जमाती हदनी ने एक मोयाल पिता मोयाल अमने उद्योगे जे एंटी ड्रग्स खाबलदार बुकसं दिनि जरा किसानि बिसिङाव फानानरनो जे मानमानि कुतुं कुतुं कक्टमारनो याफरानि जायतखा खनाताइसा कुगनि कक्टमा आपडेट याफारनानि नि कक्कसारि तिनि अरनो बासासिबानो जतना हामबाय।